Shalom, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di channel YouTube Linti Dongoranon Aka Manginang, ima dinalahu manangihon hatani debata hita di minggu tasadarion. Paima so tatangihon hatani Tuhanon, tangyang nami mamadongani hamu, marhahi paso mahamu saluna di rupi Tuhan, jalagu lastiroha mahita sadario di pasu-pasu Tuhatta. Asa tajalo hatani debata nage bejamita di parsora miguta sadariona kamanginang jumulu hita mangarade diri maruduk ni roha de dopan itu hatta martangiang asa Tuhan mana mabuka rohatta mangaleho pangatusio marhiteto dina diganup hita na babegi hatani debata di bagasatikyo martangiang mahita dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasa nasini rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus mulia tema di Tuhata sadarion nunga masuk hita tu minggu seksa gesima ima minggu pa ono puluarihon adorang so heheon ni Tuhan Yesus aka amanginang Minggu tanggal 20 Februari 2022 sadarion. Ia hatani debata naga beturpuk jamita di minggu ta sadario di parade dui siap berita nauli nasinurat ni si Lukas ima di bidu onom mamuka sian ayat 27 sahatu ayat 37 aka manginang. Tabuka bema bibilta asarap hita majah aka manginang. Jela hujahaho kami mahatau tuhita Tuhan mana mangaleho di hita pangatusion. Songonom madidok hatan itu hatta. Alai hudok matu hamuna namanangi haholongi hamuma musumuna nadinggam ma bahek kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu ma aka nama burai hamu tangyako kamu ma aka nama ngasupi hamu anggo dipastap hurumi tarehon nang nasa beribai jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang bajum nasa na mangido tuho lehon jala unang tunggu halak nang mabuat ugasami iyai na pinangidomu naeng bahenon ni halak tuho ima bahen hamu tunasida ay molo di haholongi hamu na marholong ni roha di hamu paruya dia may di hamu ay nangakapar jahat di haholongi do na marholong ni roha di nasida jala anggo di bahe kamu nadinggan tuaka si bahen nadinggan tu hamu parulia dia may di hamu nanga kapar jahati songonido pabahenan na jala molo makirim hamu mabuat samuse laho pasalidongan parulia dia may di hamu ay di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepeng na omma taheh haholongi hamuma musumuna bahek kamuma nadinggan jala pasali hamuma dinaso hirim rohamuna dibalosna balgama upamuna gabia ka anak ni natumi bulima hamu ay basado ibana dinasa dinatuis marroha jala najahat gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai unang mahamu manguhumi gabedang uhuman na hamu unang hamu manurui gabedang turuan na hamu pelua hamu gabe peluon na hamu ima sahak na aka manginang mace gajang jala bagas hatan itu hatta naung tajaha tatangihod di manuguton akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus tema ni jamitata sadarion dan yaturhod di almanak ni huriata ima mamalos hajahato dohot nadinggan membalas kejahatan dengan kebaikan. Akadamang dinang nakinaholongan ni Tuhan tema nama ceuli berita nauli do dihita aka manginang di minggu tasadarion mabalos hajahaton dohot nadinggan. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus hobar tu tema ni jamitaon to tu adong do si putih hotas ya temaon ima taringo tu si hol ni roha ni debata buido dohonota aka amanginang marhite temaon tarbortik do turohata
holso ni rohani debata, holso ni rohani Jesus na diukap na yang kita, ya balosok kamu na jahatido na dinggan. Ahana na yang beringot tradison, siya temaon adong piga-piga hal na yang dohonok kutuhita kamangin. Na parjulo, bahwa marhite temaon, ya boy dohonot akamanginang sihol ni rohani Jesus doon, taringo tu realitas niya kahajahaton na masa di tonga-tonga ning uluta si ganupari siya tiki tu tiki satu tikyon. Artina dipakilalahon rohani debatado songo dia hajahaton inuaing mangula di tonga-tonga ning uluta. Mudah-mudahan kita dang apala pelaku sian kejahatan nih. Alai dihirim rohani debata molo pesongoni ragama kahajahatoni dipangido do unang tabalos hajahaton. Na pedua hon taringo tu sikap ni jolma na seliana rohana lahu mamalos kahajahaton do hajahaton. To tu memang hal na sulit doon buijal otak bohado tutu nungatung ragama kahajahaton diula jolma tu hita, masa kita tidak akan melakukan apa-apa. Alai marhita turpuko dipaingot Tuhan dohita molosongonido carata mengadupi kahajahatoni dangadong tudusta tunasida akasiula hajahatoni. Napatuluho nakamanginang molota sigati temaon ima taringo tu hadirion niya kanaporsea asaradenian manangihon hata ni Jesus ima lahu patuluhon pangalahon ay baru ima pangalaho holong ya nagabi tudu dingolu ni akana porsia di Jesus do holongi naing niya marhite temaon dipangido Tuhan tuhita iko beda do hita kana porsia tu ibana alaniaha adong holong ni debata nang miyad di tonga-tonga ninguluta omma mudalta laho manaluhon hajahatoni marhite akaulaon nadinggan akadamang dinang hinaholongan ni Jesus Kristus. Sada narikot atusata bahwa sasitongna namia dohita kamanginang manang mangulu dohita sonari di tonga-tonga ni masyarakat na majemuk ati jala ima aka masyarakat na marasing-asing dia ka latar belakang kehidupan na marasing-asing di bako hasomalan haporseaon adat dohot aka budaya do akalan asing dope. Jala hinorhon ni ima aka amanginang tubudo ragam aka pangalaho guarna ma meragam-ragam ya bako do akalan asing ya adong do halak na burju memang moliate ma di Tuhan dia kana burju adong do halak na satonga burju ya boy burju ale buto pujahat ale adong do halak na memang parjahat ati aka manginang jala muse adong do halak na porsea di tonga-tonga ni situasi kehidupan na majimukon adong doak kana porsea si adong doak kahal na sa tonga porsea idoak ka manginang danga pala do honon isi halakna alai lastoro do musi akana so porsea dina humaliak teh di kehidupan tadoi di humaliak tak ka manginang sepintas jala muluta parrohaho doa manginang pangajaran ni Jesus diturpukta saderion memang do honot tado mungkin mahol do otar jalo rohatta bahkan maralo do otu adat hasomala na tahangulu siganu pare bahasa do hono songoni Jesus do dison haholongi hamu musumuna nadinggam mabaik kamu tu nama kosomi hamu pasu-pasu hamu maaka nama burai hamu tangi ako kamu maaka nama ngasupi hamu anggo dipastap hurumi tarehon nang nasabaribay jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang bajum nasana mangido tu holehon jala unang tunggu halak naung mabua ugasami di ayat 27 1:20 dan apalah binoto rupanya kamanginang sungod di hita majalo padohanon alai di roha ubigi padohanon mungkin boy do hita madok bahadang daktiko siamang daktarulai boy do dohonot ta songoni kamanginang jala torop do halak nama do songoni masakan dikatakan haholongon jala bahenu na dingga tumusutah nina alaka amanginang ini tuntutan moral sebagai orang percaya jala pasu-pasu tahalak nang maburai hita
lugi kana majolo ati akka manginang. Masa molo adong halak na memeras mengido hepek siak kita gebe lehonotta selu artata tibana dang masuk akal ati akka manginang ate. Masa molo adong na pailahu kita julu na torop laos dibaga salah siroha hitamadok mauliate ma alanunga di pailahu auda laos mekkel hitamadoki rupani. Masa molo adong mamijam hepekta dang pola harap ponotta gawe mulak na pinijam na tebumay ati akka manginang. Mungkin mol hola 50.000, 100.000 dang apala maul di rohatta paluahoni. Ale molo marjuta do na pinijam na masa dak tunggu otta, masa dak pay maotta hira songoni mahulala akka manginang. Ati akka elusta taringo tupad dohanon. Alay dohonok do tu hita akka manginang. Dang apala songoni nan didok ni Jesus hulala diturpukon akka manginang. Alay naing dohonon ni Jesus do tu hita marhiti turpukon. Basongon na porseya hita naing ikon adong niya dihita konsep na totu siula honota lubi siyan holan haso malan naung biasa diulahon akka na soporseya di Jesus. Aha mahuroha di dok akka manginang tarsurat do di dok amata abul limata di dok ngingi abul ningingi hosa abul ni hosa songonima konsep akka manginang ya na bernilai keadilan di ngolu ni hajol maun secara umum. Di zaman ni Jesus pera songonido dia turuhod di patiki marhite pati nya kaparise ido dia turuhon akka manginang mata abul ni mata ngingi gabul ni ngingi hosa abul ni hosa do akalan asing. Alay do honot tama asing do nilai na nilai hon ni Jesus taringo tu pangalahoy. Ido surung na hita manghutot Jesus. Ay molonung nga porseya hita tu debata nang ikonadong niya dihita cara hidup na berbeda na ikoswan jalapatari baynot tadi nguluta akka manginang. Ima ngulu na ni rahut ni holong ni debata. Holong ima holong na majakon, holong na mengampuni, holong na paluahon, holong na panguluhon. Odo surung na ima nagawi pangripunan ni patik ya patik nasa puli di dok Jesus dirahut do patiki diripun gomos di bagasan holong maka holongi debata do maka holongi do ngajolma atau ngaka manginang asabui dapot hita ipola ni turpuk natajalo di bagasa minggu sadarion ima mamaloson hajahato do nadinggan riko do tasigati jolo akka manginang persiajaran dia mana najar honi Jesus tu hita marhiti turpukon adong piga-piga na naing patolason nami tapara di rohatta anggi tu mabuka hita rohatta la mangatusi na parjolo asabui tarbaloso kita hajahato di do akka nadinggan di dok akka manginang naing manian rade hita lau papatarhon holong ya holong ni rohatta na dinggan itu ganut jolma. Ini masalah kasih sebenarnya. Masalah holong ni roha do yakka manginang. Holong na tutu akka manginang. Dada hola di hata honi di pamangan. Asabu itabaloso nakka hajahaton yakka parjahati. Ikon holong do patudu honot ta akka manginang. Ido na didok diturpukotu hita. Dada hola di hata holongi di pamangan. Alay naing maikoboy patar patudu honot tai. Marhiti akka pabahenan nato tu songo perbui ni holok tai ay holongi molo sumar pabahenan holongi akka manginang tudos na suede doi holongi komar pabahenan di patari dahud Jesus do di pamuhay ni turpuko taringo tuhata mertua manang marjea na mertua didok di si ima hata hatua ni akka manginang ima akan na pugus na male na tangis, na dihosomi halak, na diisahi, dibolokon ala anak ni jolmay didok. Didok Jesus matuna sida. Las marohamuna, jala Maria iya, di hama masanay, ay belgado upamuna, di banua gijangi. Akadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus. Buhasa padohanon, gebesongon, pamuhay, diturpuk taon. Ditiki, ya marjamita Jesus dipucuk ni duluki torop do halak Roma dapot to Jesus
Jala pengajaran atau tudo otu hita, molo do naing martua hita di Tuhan ini. Dan apalah haja haton ni jolmai si berengotta, ale berengotta mahadiri otta di depan ni debata. Molo naung taruli holong ni debata do hita, tung nagabe di dok dison, ya marlea hita, tung nagabe pugos hita, tung nagabe di hosomi halak kita di cai halak kita. Alai di dok hata ni debata, las marohatta mardida saluhu nei. Jadi kadang di nakina holongan di Yesus Kristus, holongi ikum marpa bahena do, marpa ya ikum marhataridaan. Alai di dok marjea mahamunin, na mora, na busuran, na mekel, na pina puji-puji ni halak. Esongoni do di bahan amana sida tuak kapanurang pergagapi. Jala uduk na muse, diajari Yesus akan atoropi taringo tu etika moral niaka, na mengetusi hatani debata ima ikurrade papatarhon holong ni rohana tuganup dongan najolma. Ini menarik saudaraku, ya. Ai padohanon sasitong na dipatuduh Yesus tuna torop na Roma dapoto Yesus. Asa ganup na sida boy papatarhon holong ni rohana. Ai parsobau tu debatata ima hatari daun ni holong ni rohata dia ka manginang tu ibana. Jala hapapatar ni holong ni rohata tu debata ima di naradehi ta maka holongi nang dongata jolma songo dirita sadiri. Ai di dok hata ni debata do tu hita. Pergebus do halak nama dok holong rohana di debata. Hape di hosomi dongan na jolma. Ai naso maka holongi dongan na nan idana. Tung songo dia maha holongan na debata. Naso ni idana. Ido di dok aka menginang di sada Yohanes 4 ayat 20. Alania kadamang din ang nakinaholongan ni Jesus Kristus di bahinido di dok Jesus tu hita saderion. Ya, alehudok matuhamuna ninna na manangi haholongi hamu mamusumuna nadinggam mabay kamu tu namang kosomi hamu lapatan ni padohanona kaamanginang asa unang tabaloson na jahat aloni na jahat ale tabalos mana jahati marhite na dinggan ulaw ni debatado ya pamaloson dinguluta kamanginang ulaw na dinggan imaholong ni rohatay nasopola makosomina sida akan na jahati alay papatarhon holok tay marhite kapabahenan ido kamanginang gabi songon na pagugu garamay di si majujung na sida gabi ditadda madiri na dia kahajaton na muba mana sida rotu debata tartugu tu debata imana perjulok kami di holong do modal ta lahu manaluh nak kahajahatoni na pedua hon unang lo jahita mabay nak kanadinggan ope perlu doon garis bawah tak kamanginang asipata ya buy do honota ya mate-mate na burju sedong do hata nama do songoni ale mo tapaman tupuk tao nak kamanginang do dinggan dang didok Yesus tuhita marhita turpukon unak sogoro haba mereng musum dang apalay dok Yesus alay Yesus ma haholongi musum hira-hira buado buda potita gabarana kamang dang didok Yesus tuhita ya unak sogoro haba mereng musumi dang apalay dok alay haholongi musum ya kamang inang jadi molosota hasogo pe musuta alay molosota haholongi do ibana tudos naso marguna do depan ni debata alai moluti kosita songon akka anak ni debata holong do patuduh nota ima marhite pabahinani jalang dio Jesus unang bahin naso dinggat tunasida na tapi itu dinggat doi ya moladong nama bahin na jahat tu hita dang apal tabahin na jahat tunasida alai na dio Jesus tu hita na dinggam ma bahin hamu tu nama kosomi hamu didapoto do ulau taido di pahok Jesus asa tapatupa manadinggan ido na nidok ni Jesus akamanginang jadi unang bahin na sudinggan do mabahin na dinggan berbeda do yak kaamanginang molin unang bahin na sudinggan berarti pasif holongi pasif alay bahin na dinggan berarti sebuah perbuatan tindakan ya manangpe sebuah action na marhapor siaon ala nidak cukup holang sekedar dang mabalos na jahat tu akan na mangulahon na jahat tu hita alay narumikot ima tabahem mana dinggat tu nasida ka manginang ido na pinangido ni Jesus dak cukup pola berdiam diri alay ko bertindak do hita law patupahon na dinggani asabuy ka manginang
magwa kahajahato ni sa tonga-tonga ning guluta. Totua adong do piga masa pamaloson na jujuk di lojolma. Piga raga mo na kamang. Naperjula dong do songonon. Mabahin na dinggan balos ni nadinggan. Didok hata ni debata nasomal dui parjaha pe diulahod do nasongoni ya. Molo abai songonon ulaw na biasa jalan somal dui. Akka parjahati pe dipatupa do tudongan na parjahat akka nadinggan. Na pedua kon mabahin na jahat balos di na jahat. Molo binahin na jahat tu halak na mabahin na jahat tu hita berarti sarupa do hita do parjahati. Alani tahasuguhum mahajahaton nya kaparjahati ali tahaholongi mahadirin nya kaparjahati oddo nariko di hita kamang unak tabalos akka hajahatoni. Alay tahaholongi ma parjahati marhite kaulo na dinggan na tapatu-patu na sida. Napatuluhon mabahen na jahat tuwak ka na burju. Tuwak ka na mengulan na dinggan. Molo tabahe si songono na kamanginang berarti sa sitong na hita do parjahat. Jeta nilai ma. Molo olo hita mabahen na jahat tuwak ka jol manadinggan berarti sa sitong hita do parjahati. Napapato didok mabahen na dinggan tu halak na mangula ko na hajahato tu hita. Moloon akka amangina didok hata ni debata targuar mahita dison akka anak ni debata omma surung ni naporsia bui patupahon na dinggan nakpiak ka na jahat di patupajol matu hita omma didok akka anak ni debata mahita dison. Marhite jamitatta sedarion di pangido Jesus doa manginang syakita asaradi hitanyan lau patupahon akka na dinggani tu saluhut akka dongata jolma terlumubi ma tu akka halak na say mangulakon hajahato do pakita. Ido hulala akka manginang. Ya, ima akka halak na say olo manusay nguluta ka manginang. Ima akka halak na say olo mamurai mangasupi do pakita mencaci maki hidup kita tanpa alasan. Tetap mataulah na dinggat tu nasida. Ima akka halak na olo mamastap huruf ta na say olo pailahu kita na mabuat baju-baju ta do kalan asing. Berkadika didok ima akahalak nama buat artata mana ugasata luar biasa kamangina tu akahalak si songono didok Jesus ulahumma nadinggan tunasida di bayani marhite tertupuk ta akamanginang sedarion di sosoho Jesus do tu hita saluna asau nang hita loja patupahon akalo nadinggani aido didok hatan itu hatta tu hita manuguton alia kadungan unang mamar na luja hamu mabahen akka na dinggan ay nauboto mabahen na dinggan dang diulahon na mardusa maibana disi. Ini peringatan bagi kita. Taboto do ikobainot na dinggan. Alelaba taboto parjahat ibana gebita olani dirita mangulahon na dinggan idok hatan dirita mardusa do hita disi. Alani ido diajari Jesus kita. Unang masohot hitanya nak kamanginang laho patupahon akka ulaon nadinggani tu dongata jolma ima carana napatuluho nak kamanginang si berengota seturpukon una kita masohot martangiang laho patupakan nadinggani ay beligado upa na pinaradin di bata tuaka na mangulahon nadinggan ido hatan di bata jujuta bigi so kuna hurun nak kamanginang hata namadok mate-mate na burju sa inita jujutan terlumubi mamuladok sa desulaon ya torok do niya anggota ni pungwani alay hola piga-piga halak do nasay ringgas mula-ulaw non si pata tadok may mate-mate na burju alay yang guhata ni debata dangadong madok songon niya kamanginang dangadong konsep ni hata ni debata madok mate na burju at yak kamanginang riko do boto otak tung naso tarula hita do memang nadinggani molo siya diritay na yung ulahonota. Di ba hinima asa unang seroha ta mate-mate na burju, riko do hita pasahato dirita martangiyang tujulo ni bata manangyako dirita asa dirupi Tuhan, asa dipergugui, ya, asa didongani hita, gabibui hita mergugu lahu patupahon akan adinggani tudongata ala taboto do ulaun ni debatado na dinggan na tapatupai jada sa debatado hita taruli
perbuenya kaulo nadinggan nataulahu niya ka manginang. Didok naking marupa do akan naburju mangulau nadinggan. Didok hata ni debata akan menginang molotajaha di pangukapo 2 ayat 10b. Didok songonor disi. Saya burju mahora sirasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Haburjuon lahu makanguluhon hapor seote. Saat rodina mate. Imadin lahu mangulahon akan nadinggani. Tuganup halak. Didok akan menginang lehonokku tuho. Ya, tupal hangulu seling-lingna. Jala didok hatan itu hatta do muse mul tajaha Galatia 6 ayat 10 didok songonon. Ale unang mamar na luja hita mabahen na dinggan ay namang gotil do hita muse ditikinay ang goso pargali hita nuaing atong bitsa sa dihari do pe taulahom manadingga di salut halak alay gumudang matudungat ta sahapor seaon. Luar biasa do pardohon no kamanginang. Dijamid do namang gotil lo hita ditikinay molo benget hita mangulah na kaningi ido bay nagabi jujut tado dang mago hape akan nadinggan jalarang mago siulan nadinggan di depan ni debata atong molo hurang malo manang hurang gugutan lahu mangulahon akan nadinggan itu dong atta turlumoyma di nalama malos akka hajahatoni tapagomos matangyak taka manginang tu debata gugu hita martangyang. Ya, ala tukdo ibana mangaleho tuhita gugu kemampuan lahu patupahon akalon nadinggan ay marharoruan siad debatado ulaw nadinggani tarpatupahita di tonga-tonga ni nguluta. Imana patulungan. Na terakhir kamanginang unang hita manguhumi apalagi mamuraya teh. Dito naho turpukodoy. Boydo mungkit topu haruar hata na sohata, hata bura, hata na sudinggan siapa mangata terlubui matu halak na saya mangulahon aka nahurang dika tuhita na saya menjengkelkan na saya mabaing gusar pakilal ata ya alay boy dohonon aka manginang dang apala dihirim rohani debata hita songoni didok hata ni debatado tuhita sadarion gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai. Odo amanginang hata parsuro ni Jesus sadari tuhita. Molo petorop akan amangulan hajaton. Sotung haruar siapa mangata hata namang huminasida. Hata nama burai manang peda mangasupinasida. Maroha paluahom mahita songo Tuhan na paluh kita. Jala tapasaha maulaw tay tutuhani. Doa kadongatan amangulan hajahatoni. Asa tangan di debatan nama nupak dihita uhud mangurupiak kasulah hajahatoni asa tartogu roha do pikiran sida mulak tu debata manudaloh nak kahajahaton naside jalari sima bui hita aka manginang marsaulihol lasti roha siat tuhata jala unang tasakapi lahu mabalos aka hajahaton ni manangisepe edok hata ni debatado unang hamu marlulu dia udo pamalosoninina Roma 10 sia Heber 10 ayat 30. Atau ngakadamang din ang nakinaholongan sederhana do turpukod dihita. Memang maol do honot tanong mangulahonon alay molo olo hita pasa hatong ngulute tangan itu ani dangadong nastar patupa di bata marhito nguluta. Marhite hau duhon ni rohatta palawaso Tuhan ni mangula di tonga-tonga ni nguluta. Pargugoy ni debata, parbisuhan ni debata, urupan ni debatado, rohata, pikirata, gugutta, pakilalaata. Asabuhi hita tutu, margugulahu patupahon akan nadinggan, di tonga-tonga ni nguluta. Ya, marlupon aka saluhut halak na humaling kita. Terlumubima, tuak kahalak na say mangulahon aka jahaton, di tonga-tonga ni nguluta. So ngopanipuli di takamanginang, marhite jamitata sederio di pangido do tuhita asa lubi dumengga mahita marpabahenan tujuluanon. Gabi jolma naulo maka holongi donga jolma mahita songon holong ni rohatta tu debata. Taula ma akan nadingga tu salut halak unang masipata memiliti hita manang lahu mabedadinggan gabi hira na marnida rupa hita patupahon unang akka mangina tapasahat ma ulaw na dinggani di tonga-tonga ni nguluta tuganok akka dongata asa saluhu na sidaboy manadda
natutumi ya Tuhan di tonga-tonga ni nguluta. Unang behita talu marado po nakahaja-hatoni. Ale tataluho maakahaja-hatoni marhitia kaulo na dinggan. Na sinuat to ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Asabu hita manaluhon akahaja-hatoni to tu songon na hudok kami nakia kamanginang tapapatar ma holong ni rohatta. Tu ganub dongata. Tu saluhut jol manhumulek kita. Unang loja hita tok maban na dinggani. Ya, taingok ma gudang do upa na pinarada ni debata to akasulah na dinggan. Jala unang hita manghumi manang pe mamurai manang isip ka namulan dinggan. Alay marroha paluahom mahitanian jala mamasu-masu. Oddo na pinang ido ni debata sa kita tong rak mahita manaluhon haja hatonya kamanginang marhite na mangulaon akka dadinggan dinguluta. Unang maadong akka dendam at akka manginang na mga bati hamajuon ni ngulu ni hapor syota. Alay say di soto Tuhan maholong nai asagay para si roha hita songod debata amat ta para si rohay perlabas ni roha hita songod debata ta nalabas rohay atong kay manginang di paso-paso Tuhan mahita marhita turpukos sa daryon margugo mahita mangulahon asawu hita manulunak kahajato ni marhita kulo na dinggan martangyang mahita. Dipuji roha nami moho Tuhan di parsoram minggu nami sederio di nahujalo hami hatam suatu mahatami tu tonga-tonga di ngulu nami gaibo hal di hami ke margugu hami tutupak ke mulahu manaluna kahajahaton marhitia kaulon na dinggan urupi masa luhut akarus ni huriam nagali pergugui natinggang tugu-tugu na marukil apuli akan na dibagasa parsahiton lehon hama malum di nasida Tuhan. Terlumubi di bagasa tikyon di tongan situasi pandemikon torop akka seruas di huriam nang kanaposom na di bagasa parsahiton. Ape hom matangamu urupi manasida pergugui jala pahisar pamatang nasida lehon hama malum di parsahiton nasida le Tuhan. Songonima di bagasa tikyon dia karus di huriam na makasiulak ka parkarijuan ukap di nasida parkarijuan ringgan. Namak kasih holi rokap pe Tuhan patuduh rokap ni tordinasida. Sogonima akaruas ni huria male Tuhan. Namak kasih holi parenakon pasu-pasu maparbui ni bortian nasida. Akarus ni huria namarlas ni roha. Ala namurulang tahun. Paingok nasida madok mauliate. Jalaguhi malas ni roha nasida sedarion. Torop do akarus ni huriam. Na dibagasan nakahol so arsak. Jala tarihot dot akaragam akahamaulon nang akahuaso ni hahulumun. Marhite guar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Urupi manasida palua nasida jala pergugui asamonang. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Akadamang day nang nakinaholongan ni Tuhan. Sungod dia pengulu na tabulu sadero margugu mahamu di pasu-pasu tuata. Jala didongan ni Tuhan mahamu toktong. Marlasi roha jala toktong madok mauliate. Molo tu ngadong si pikiran ni rohamu nariko tangyak konoton. Paboto kamu tu hami. Telepok kamu hami. Radido hami mangrupi hamu di tangyang. Ima komitmen nami. Bantu hamu hami akamanginang. Laho mabagihon jamitaw tu torop halakate. Asa torop halak taruli pasu-pasu ni dibata. Jalabuy dugay penyemangat di hami toktong menguduti pakkubasinut tu ketik-ketik dan engro. Idodohon nami. Baik kamu komentar na dingga di link YouTube nami jala tekat tamu tu hamu na sumula dope tekan tombol like do subscribe nei songo dukunganmu tu pengembangan ni channel na teka manginang. Atau Tuhan masuk-masuk hamu saluna hami padi talinti dong orang sian dikapi khusus jemaat khusus Orisa Medan pasahat to tabi Tuhamu selamat hari Minggu madi hamu sampai jumpa madi kesempatan asing Tuhan mama masuk-masuk ita saluna. Shalom.